We greet you once more in the name of Jesus Christ as our Lord and our Savior. I know tunamshukuru Mungu kwa kutupatia hii muda, kwa maana anatupatia hiyo for a purpose. Ashitupatie hii muda bule pote pale wiko, ukuye huku kazi, huku munjia, huku nyumba, unakulia au kulie na kusalimia kwa jina la Yesu Kristo. Najua Mungu anabakia Mungu. Mungu hata wakati ya machozi yeye ni Mungu, wakati ya njala, wakati ya shida yeye ni Mungu. Mungu ashindwe. Hebu capable ya kila kitu kyote. So leo tena ni siku nyingine mzuri ile Mungu anatupatia, na kichwa chetu kia leo kinaenda kusema, oh my God, thank you Jesus Christ. Kichwa chetu kia leo wala kia sasa kinasema ukweli, the truth about God. Juu anasema kwenye kitabu kia John 8:32 inasema utajua ukweli na ukweli utakuweka huru. Ukijua ukweli utakuya huru. Poto utapenda kutembea, utatembea. Why? Because unajua ukweli wa Mungu, na ule ukweli wa Mungu unakupanga unakuya huru. Maisha yako itakuya huru. Why? Because unajua ukweli. Ukishindwa kujua ukweli, ujue ya kama unakuya mtumwa wa dhambi, ujue ya kama unakuya mtumwa wa dunia, ujua kama unabudu dunia. Ukishimama mkitabu kia John 8:32 inasema mie na wewe tutajua ukweli na ukweli utapanga maisha yetu kuye uhuru. Tutakuya free. Why? Because we know the truth about Jesus Christ. We know who is Jesus Christ, who is God. Biblia inasema kwa jinsi Mungu alipenda ulimwengu akatuma mtoto yake ili akuya nyokoe mimi, akokoe na wewe. Whichever place you are right now, shimama mkweli. Mungu ni ukweli. Hakuna kila anashindwa. Capable ya kila kitu kyote. Our God is able. Nothing is impossible for him. Capable. Kyote kile unasafuta. Our God is able. Nothing is impossible. Hakuna kila anashindwa. Yeye ni Mungu, muumbaji wa mbingu na dunia. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye mipango mingi. Ni Mungu mwenye njia mingi. Kama leo inakuwa Mungu sio kusema na kesho, no. Ni leo tu. Kuna mipango mingi juu ya maisha yako. Aliambia Yeremia kama alimjua Vashi yazaliwa, njoo kwa maana alijua na wewe avau yazaliwa, alijua kama utakuwa yako. Alikuwa sasa kujua zamani utakuwa yako. So fear not for the situation you are going through. Mungu anajua why huku unapitia kwa ile station. Mungu anapenda umjue yeye ni nani. Mungu anapenda umjue yeye ni nani. Njoo gisi Mungu anapenda. Na ile station unapitia just for a short period of time. Njoo kwa maana unaendelea kupitia kwa ile situation just for a short period of time. Najua Mungu anapenda umjue yeye ni nani. Hata watoto wa Israeli wakati balikuwa ndani ya nchi ya Egypt, kulikuwa mastaso ile balianza kupitiamo, kulikuwa bintu bile balianza kupitiamo. Biblia inasema vizuri, Farao Mungu alimpanga kwa kichwa nguvu juu watoto wa Israeli. Kulikuwa bengine balikuwa na duty bakusema ni Mungu kani ula tuone na mencho. So Mungu capable for your problem, for your situation. Mungu anapenda umjue. Mungu anapenda ushimame imara, ushimame ndani yake bila kutenka. Mungu anapenda nyumba yako ikue ndani ya foundation, isikue juu ya mchanga. Ikikue juu ya mchanga, hata kama kukue mpepo yoyote, ile nyumba itanguka. Nyumba yako foundation ikienda chini, maisha yako ikenda chini ya foundation, hata kama kuna kwa jaribu ya haiwezi kutosha kwa mapenzi ya Mungu. So Mungu capable. Capable. Hakuna kila anashindwa. Niye alishanje maisha ya Elizabeth. Malengine unaweza kuya unasafuta Bwana,
unasafuta bibi, malingine ndoa yako ina mashida, ina misukosuko, kuna magonjwa inaingia kwa nyumba yako. Family, what I want to tell you is God is able. Mungu anapenda ushimame mukweli na ukweli kuweke huru. Mungu anajua why kunapitia kwa ile situation. Kuna nguvu na uwezo ya kuimaliza hata within a second. Anajua because kuna bantu bengine kuna duty. Bantu bengine bajue kama anaweza kutenda. Bantu bengine banajua no, it is over. Wakati banasema it is over, njoo pala anaanza kutenda because anekala kule mbingu, kule ku heaven, njoo kule yanekala. Na mencho yake naona dunia mzima. Capable. Our God is able. Nothing is impossible for him. It doesn't matter kusema unapichia bintu vya nguvu, no. Kuna maana ile unapichia kile kintu. Kama ni magonjwa, kama ni problem, kuna maana. Iko kuna mtumishi wa Mungu unapichia kwenye shida, kuna maana. Kuna kintu fulani kile Mungu anapenda kufanya wala kutengeneza. Fear not, God is able. Na tunapenda roho ya Mungu ikuye pamoja nasi, ikutumikishe. Atupende kutumikisha experience because ni kumtumishi wa Mungu natumika miaka mwingi fulani. Mina tumika miaka mwingi fulani. So mina jua hapa nitatumikisha experience fulani, hapana. Tunapenda roho ya Mungu itutumikishe. Atupende batumishi ba Mungu kutumikishiwa na experience no. Tunapenda roho ya Bwana itutumikishe. Tunapenda ile esprit ya experience itoke, mekukuye roho ya Mungu yenyewe itutumikishe. Ikutumikishe ndani ya maisha yako. Chote unasafuta utakipata ndani ya Mungu. Our God is able. Nothing is impossible. Capable kupatia kila kitu kyote. Kile unapenda kufanya capable kwa, lakini mara nyingine why kinakauya. Kuna bintu fulani, hata kama unaangalia Abrahamu na Sara bali mtumikia Mungu, kulikuwa bintu fulani balanza kusafuta mtoto kwa, lakini bilikuwa na wakati. Kuna bintu fulani anaanza kutengeneza. Hata kama unaangalia mara nyingine pale wiko kwenye kambi Afrika nini, familia yako inabakia, kuna bintu fulani Mungu yako anatengeneza. Because Mungu anajua ule mtu fulani sengine anaweza kuya pale wiko, mashiko kidogo anaweza kutokea kifo, kunaweza kutokea magonjwa nguvu wala bintu vya nguvu. So wakati kama ni dose ya mkubwa yako, ya mama yako, ya nani, ya familia yako inafanya saa inajama, fear not. Umwambie ashikate tamaa. Kuna kitu fulani kile Mungu yako anatengeneza. Because anaweza kuya haraka, anatumikisha dawa binini, mashiko kidogo binamuletea shida. Munashikala hata mtu fulani alikufa nini, kama kitu fulani kinakauya, kuna kitu fulani kile Mungu yako anatengeneza. Akimaliza kutengeneza utaona kila kitu kyote kitakuwa mzuri. Kama unasafuta mtoto, just wait. Kuna kitu fulani Mungu yako anatengeneza ndani yako. Juu ya mtoto unasafuta, juu ya maisha, juu ya kazi, juu ya nini, kuna kitu fulani Mungu yako anatengeneza. Akimaliza kutengeneza utapata kile kunasafuta. Fear not. Hapana kusema miaka inaenda nini, no. God is able. Capable. Hata kama kuna 100 years, it doesn't matter. Mungu is capable. So fear not. Umtumanie Mungu. Shimama mkweli, the truth. Utajua ukweli na ukweli utakuweka huru. Na ukishindwa kujua ukweli, huyo asema utakuwa mtumwa wa dhambi. So Mungu apende tukuye batumwa wa dhambi. Anapenda tukuye batumwa baki. Mungu apende tukuye batumwa ba dunia, anapenda tukuye batumwa bwake. Na kitabu kia Luke 10, ukianze pale 17 huku nenda kidogo kushuka 17, 18, 19, 20 ndio inasema vizuri. 17 inasema ya kusema kuna bantu septande bale balikuwa na furaha, banacheka, banafurahi because mademo inabeshimia, mampepo inakimbia, bali furahi. Kama unaenda pale pa 20, unafika pale pa 20 inasema vizuri, mshifurahi juu ya kusema mampepo inamheshimia. Mefurahiyeni juu ya kusema majina yenu inanjikwa kule mbingu. Furahi ya kusema jina yako inanjikwa.
Hapana kufurahi juu ya kusema nauza gari, nauza nyumba, najenga nini. Hapana kufurahi kusema nenepa, maisha yangu inakuwa mzuri. Jina yako yaandikwa kule mbingu. So furahi ya kusema jina yako inaandikwa, furahi ya kusema Mungu anakujua kama uko mtoto yake. Ndio kisi kitabu kinatuambia. Luke 10 unaanza 17 unashuka pole pole. Pale pa 20 njoo peku answer, peku response. Hapana kufurahi juu ya kusema mampepo inaniheshimia, mimi naombea magonjwa na kimbia nini. Hapana, mmefurahi ya kusema jina yangu inaandikwa kwenye kitabu cha Mungu. Hapana kufanya bintu ya kusema ba dunia banitape, mmefanya bintu ya kusema Mungu akutape. Hapana kufanya bintu ya kusema ba dunia banyone, mmefanya bintu ya kusema Mungu akuone. Juu yane kala kule kumbingu na kamera yake ni moya meina filme dunia mshima. Pale wiko pana kamera. Me ile kamera inaona paka singine pale wiko. Pa area pale wiko njoo pale inaona. Pa kusema yone nje inastahili kukue kamera nyingine ya nje. Pa kusema mshambre yako muna kamera inaona paka mshambre yako. Pa kusema ionde kusalo paka kusalo kuna kwa kamera nyingine. Sasa shikani kwambie ndugu yangu mpendwa, kamera ya Mungu ni moya inafilme dunia mzima. Kamera moya anekala mkichi, kichi kinatokota moto, kichi kinawaka moto. Ye mwenye ni untouchable, ni intouchable, ni mfalme wa wafalme wote, ni mchungaji wa mataifa yote. Ye njo chef, njo president, njo komando. Hakuna komando wengine. Hakuna kitu kinaweza kushimamisha baraka ya Mungu. Favor ya Mungu akisema enda ni kwenda, shimama ni kushimama. Fear not. Furaha ya kusema jina yangu inaandikwa. Because dunia tukuba kupita. Tukuba muda mfupi pa dunia. Huku wa muda mfupi unakuja, unavala, unanenepa, unajipenta vizuri, unaonekana mzuri, unatumika kazi, unauza gari, makuta nini, vyote ni vya dunia vitabakia. Kwa lakini fanya mambo ile ya kusema jina yako, jina yangu mimi na wewe yaandiko kwa kile kitabu. Jua kusema siku ya mwisho tukapate fasi, kuliko siku ya mwisho tuanze kuhangaika, kuliko siku ya mwisho twende mumoto. Tushimame mukweli. Tujue Mungu ni nani, anapenda nini. Tujue kinini kile Mungu alituma Yesu Kristo. Alituma Yesu akwa nini? Akuya okoe nyama wala mtu. Kama Mungu alituma Yesu akuya okoe mimi na wewe, inapasha tunaangalia pale tunashimama. Tunashimama mukweli, na ukweli utatupanga maisha yetu kuye ule ukweli utatupanga majina yetu yaandikwe kwa kile kitabu. Why? Because we know the truth. Kama tujua ukweli, tunakuya batumwa banzambi. So fami haipashe tukuwe batumwa banzambi, haipashe tukuwe batumwa ba dunia, haipashe tukuwe batumwa ba magari, ba makuta, ba kazi, ba kuria, bengine banalala tuna pakitande kupaka na tamfunya pana. Bule ni butumwa. Tunapenda tukuwe batumwa ba Mungu. Kama ni mtumishi wa Mungu, kuya mtumishi wa Mungu mwenye alikumba, mwenye alibamba kaja akakuchumba kwa mfano wake. Akakutuma ukuyo mupresente, ashikukutuma uko presente magari, uko presente makuta, uko presente manyumba, uko presente mandoo batoto nini. Alikutuma ukuyo mupresente ye alikumba kwa mfano wake. Kwa maana alibamba kazi munene. Akasema na sasa acha niumbe mtu kwa mfano wangu. Jo kwa maana alikumba wewe. Jo kwa maana na leo kumshima ni juu ya Mungu, sio juu ya biakuria, sio juu ya kazi, sio juu ya makuta. It's because of God. Thank you so much. Somebody is calling me. Somebody was calling me. Yeah. Sometimes kama niko nasema sauti ya Mungu, hata kama kuna kuya ko shite chika. Sio kusema ni sabotage, hapana, because ni kichiki inaonekana kama mimi naabudu ile ko. Wa kuabudu wanastahili ni Mungu.
Wakati ya Mungu, saa ya Mungu mpachie Mungu. Hapana kuchanga bya Mungu na bya dunia. Bya dunia ni bya dunia, bya Mungu ni bya Mungu. Wakati ya Mungu mpachie Mungu. Wakati ya Mungu mpachie Mungu. Bya dunia acha ni bya dunia. Hii kitabu kinatuambia vizuri, kitabu kia Luke 10. Unaweza kusoma kile kitabu pole pole, sauti ya Mungu. Hapana kuisoma mbio mbio. Hapana kuisoma kama kuna kulia bintu bya moto, hapana. Soma pole pole. Rudia mara kwa mara, ili ulifanya understand. Because sauti ya Mungu itawale ndani yako. Itawale ndani ya maisha yako sauti ya Mungu. Hapana kuisoma kwa haraka. Unaweza kusoma Genesis paka na Revelation. Ukienda ku Revelation, anasema Yesu anasema niko pa mulango niko na konkola. Na mulango wale anasema sio mulango ya nyumba yako wala ya shamble yako. Hilo nashikia mtu ana konkola. No. Sio ile. Mulango anasema ni roho yako. Sio mulango ya nyumba. No. Kuna nokinga kuro yako. Kuna kwa wakati mo unashikia mwa kuomba, wakati mo unashikia mwa kuimba mimbo ya Mungu, wakati mo unashikia mwa kusema sauti ya Mungu, ujue kama Yesu yako pa mulango yako na konkola. Na wakati ukianza kuimba, wakati ukianza kuomba, wakati ukianza kusema sauti ya Mungu, deja unamkaribisha, unamwambia karibu, anaingia ndani yako. Na kama anaingia ndani yako familia, hapana kuikala kimya. Bamingi banekala kimya. Bamingi wanekala kimya sana. Unashikia na konkola, unashikia mwakuimba, mwakuya mpresence ya Mungu. Na ukikala mpresence ya Mungu, kwa lakini wewe unakatala. Unashikia mwa kuomba, unasema no, nitaomba saa nyingine. Nitaomba kesho. Leo sitaomba. Unashikia hata mwa kuimba mimbo ya Mungu. Mwimbo ya Mungu. Unashikia hata mwa kutaa jina la Yesu. Because eku pa mulango eku na konkola. Ukisema Revelation 3:20 anasema I am at the door, I'm knocking. Na mulango ile na konkola sio mulango ya kunyumba yako. Sio mulango ya kusema unashikia mtu anakuya na knocking. No. Mulango eku nasema ni roho yako. Kuna kwa wakati unashikia mwa kwanza kuimba, mwa kuikala tu ndani ya presence yake, mwa kwanza kusema sauti yake. Wakati unaanza kuomba, unaanza kuimba, unaanza kusema sauti yake, unamwangisha ndani yako. Na wakati anaingia familia, hapana kuikala kimya. Waanze kumwambia shida yako, waanze kumwambia problemu yako, because anakuwa na sani yake. Sani yake na jala na mafanikio. Sani yake na jala na favor. Inajala na mwangaza. Inajala na kibali. Ni wakati sasa wewe kumkabidhi sani yako ya machozi, sani yako ya magonjwa, sani yako ya huzuni, sani yako ya problem, sani yako ya kushindwa. Ni wakati wewe kumpachia ile yeye akuachie yake. Problemu tunakuya nayo, tunaanza kumwambia Mungu, unajua. Mungu unajua. No family. Mungu anajua nini? Anajua yeye ndio alikuumba. Kama unaangalia mtu anaitwa Bartimaeus. Bartimaeus alikuwa kipofu na alikala kwa ile magonjwa, kwa ile problem, kwa ile kipofu. Alikala kwa muda mrefu. Akukwe mtu anaweza kumsaidia, anaweza kumpatia chakula. Ile chakula sio problemu ya shida yake.
Shida ya Bartimaeus ilikuwa na mimi siku moja nione tena. Njoo Bartimaeus. I like this man called Bartimaeus. Kulikuwa mkunji munene, na katikati ya ile mkunji kulikuwa mtoto wa mfalme mwenye sorisio, mwenye jina inabeba majina yote. Mulikuwa mtoto wa mfalme, mtoto wa shefu, mtoto wa presta. Bartimaeus alisema no, na ikala kimya kwa muda mrefu. Leo sitaikala kimya, leo tenda kulalamika, tenda kumwita Yesu, mtoto wa David, have mercy on me. Oh Jesus, may God bless you whichever place you are. May the hand of God reach you. May the name of Jesus Christ change your life, change your situation. Whichever place you are right now, I pray for you. I send the fire of Jesus Christ to manifest, to change your situation. Bartimaeus akasema no, na ikala kimya sana. Na leo niko naenda kulalamika, niko naenda kumwita my destiny, niko naenda kumwita my deliverance, my healer, my provider, my commando, my boss, my everything. Niko naenda kumwita. Akalalamika, akamwita Yesu, mtoto wa David. Yesu, mtoto wa David. Katikati ya mkunji ya bantu kuna kwa malengi nasema no peku bantu shitaomba. Bartimaeus ashikushikie boka bwa wingi bwa bantu, ashikushikie boka bwa menchu ya bantu. Bartimaeus alalamika akasema, Yesu, mtoto wa David, unione huruma. Yesu alimushikia katikati ya bantu ba mingi, katikati ya baenemi, katikati ya maproblem, katikati ya machozi, katikati ya magonjwa. Bartimaeus akaita Yesu, akakuya pale. Wakati Yesu anakuya shikia sasa, Yesu akamuuliza. Yesu alijua kama ni kipofu. Akamuuliza Bartimaeus, unapenda nikufanyie nini? Na Bartimaeus akasema, napenda kuona tena. I want to see again. Unasikia? Njoo nakwambia kwenye kitabu cha Revelation 3:20, wakati yeye kuna kongola pa mlango, unamfungulia anaingia ndani. Sasa unaanza kusema unajua nini? Kama alijua kwa nini paka pala asikumalize shida Bartimaeus, na alifika kumuuliza, unapenda nikufanyie nini? Unapenda Yesu akufanyie nini? Wakati anaingia ndani yako, unamkaribisha, unamfungulia mlango, anaingia ndani yako, unapenda kufanyie nini? What do you want God to do for you? What do you want Jesus Christ to do for you? Unapenda Mungu akufanyie nini? Unapenda uondoshe nini ndani yako? Unapenda kupatie nini? Najua unalia sana, unahangaika sana. Unapenda kufanyia nini? Kile unapenda. Unamkaribisha naingia ndani. Bartimaeus akasema napenda kuona tena. Kwa imani yako, unapenda Mungu akufanyie nini siku ya leo? Unapenda Mungu akufanyie nini asubuhi ya leo, magharibi ya leo? Unapenda Mungu akufanyie nini usiku wa leo? Aondoshe nini? Aweke nini ndani ya maisha yako? Tunamtumania yeye ndio shefu. Hakuna shefu mwingine. Hakuna mwingine na nguvu kama ya Mungu.
My trust is new. Unapenda kufanyishie nini? What do you want God to do for you? Right now unapenda kufanyishie nini? Unapenda uondoshe nini? Mara nyingine unashikia boka. Kuna kitu kila kunongopa.